बने मरुपतेरों पर्दा दी से नायर साबुने अरे नायर बोझाई कुरानेर बानी मरुपतेरों पर्दा दी से नायर साबुने जगत गुरु गौसल आजम जगत गुरु गौसल आजम नायर बादम उड़ै से गौस पाके प्रेमेर तोरी गाटे लैगा से अल्लाह 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 आए रे जा तो पापियों ताफी आए रे जा तो पापी ताफी यही तोरी का आशिले गौस पाके प्रेमेर तोरी गाते लैगा से अल्लाह 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 बोलसन गौसो पाक चौबने এই তোহরি গাইছে আসিবে আর বলছেন গৌস পাক জবানে এই তোহরি গাইছে আসিবে আল্লাহ 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 পলবে তাহার হয় নুরানি পলবে তাহার হয় নুরানি দেখবে সোনার মদিনায় গৌস পাকের প্রেমে তোরি গাতে লাইগা সে আল্লাহ 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 গৌস পাকের প্রেমের তোরে গাতে লাইগা সে ওরে আই রে যত পাপিও তাফি আই রে যত পাপি তাফি এই তো রিতে উঠিলে গৌস পাকের প্রেমের তোরি গাতে লাইগা সে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উপস্থিত উপমহাদেশের প্রখ্যাত গৌসিয়া দরবার শরীফ দরবারে